Assalamualaikum class, how are you today? I hope in a good situation. Today we are going to have an online class and the material is the present continuous tense. Kalau orang ngomong the present progressive tense sama ya, artinya keadaan yang sedang berlangsung sekarang. Oke, open page 14. Buka halaman 14. I will read it for you ya. Okay, you read also. The present continuous tense describes action. The present continuous tense ini menggambarkan kegiatan or situation atau situasi in progress at the moment of speaking, yang sedang berlangsung ketika sedang berbicara. This include activities, ini termasuklah kegiatan-kegiatan that are happening right now, and kejadian yang sedang terjadi sekarang, and current activities, dan kegiatan yang sedang berlangsung in a general nature, di alam raya. The tense is often used for activities. Tense ini sering digunakan untuk aktivitas or situation atau situasi that are temporary, yang sementara, rather than permanent, daripada yang selamanya atau permanen ya. The time expression, ungkapan waktu. Ungkapan waktu itu sama dengan adverb of time ya. Kata keterangan waktu yang sering digunakan are often used, yang sering digunakan with, dengan the present continuous tense ini adalah now, sekarang, right now, sekarang, at the moment, sekarang, and today, hari ini ya. Expression with this, ungkapan yang menggunakan kata this morning, pagi ini, this quarter itu seperempat ya, misalnya seperempat apa, seperempat tahun misalnya, atau this semester. Oke, kita masuk ke formula. Positif, kalau positif ada subjek, S itu subjek ya, this is subject. Ada to be, there is to be ini, this to be, depend on, tergantung kepada subjeknya. If the subject I, to be-nya am. If the subject she, to be-nya is. Okay, look at this ya. This is subject to be. I am. You, they, we use, gunakan to be, are. Atau untuk plural subject. And she, he, it, the to be is ya, the to be-nya adalah is. Atau untuk singular subject. Singular subject itu artinya subjek yang tunggal. Misalnya Amel, satu. Kalau plural, Amel dan Roma Irama ya. Oke, we continue to the subject plus to be. Ada to be plus a verb ing. A verb itu artinya itu ya, ini nah, verb. A verb itu artinya kata kerja. Verb plus ing itu disebut verb ing. Contohnya cook, memasak, ditambah ing itu sedangnya, cooking, artinya ingnya itu sedang, cooknya itu memasak, sedang memasak. Oke, verb ing plus apa saja, coba example, contoh, Amel is studying in the room now. Amel itu sebagai subjek, Amel yang melakukan pekerjaan ya. Is itu to be-nya.
Kenapa is? Karena dia tunggal ya amelnya. Studying itu adalah verb ing-nya, sedang belajar. In the room, di mana? Adverb of place, keterangan waktu. Di ruangan, di kamar. Now, sekarang. Now itu apa? Adverb of time-nya, ya, keterangan waktunya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke negatif. Rumusnya ada subjek, ada to be, ada not, ada verb ing, dan ada titik-titik. Apa saja? Adverb of place masukkan, adverb of time masukkan, ya. Terus ciri utama dari negatif adalah not. Not yang kau letakkan setelah to be. Ingat ya. Oke. Subjeknya apa? Amel. To be-nya apa? Is. Setelah to be harus ada not. To be, not. Ini ya. Lanjutkan. Studying in the room now. Amel tidak sedang belajar di kamar sekarang. Oke ya. Kita lanjutkan ke interrogatif. Pertanyaan. Interrogatif itu mudah. Subjek dan to be dipindah tempat, tukar tempat ya. To be diletakkan depan, selanjutnya diikuti subjek, dan selanjutnya diikuti verb ing. Not-nya buang saja ya, tidak usah pakai not biar tidak membuat bingung. Ditambah titik-titik. Jadi to be-nya tadi apa? To be-nya tadi is. Is Amel studying in the room now? The meaning is, artinya adalah apakah. To be itu kalau dia diletakkan di depan diterjemahkan apakah ya? Apakah Amel sedang belajar di kamar sekarang? Jawabannya kalau ndak yes kan pertanyaannya itu apakah ya? Apakah? Jawabannya pasti yes atau no. Yes, she is. Mem, kenapa pakai she is? Karena Amel itu adalah kata gantinya she. Kita menggunakan kata ganti ya. Yes, she is. Kalau Amel itu cowok, ganti misalnya Roma tadi. Yes, he is. Kata ganti dari laki-laki adalah he. Jadi yes, he is. Tapi karena ini Amel cewek, jadi gantinya yes, she is. Atau kalau no, ingat kalau di depan ada no, di belakang ada not. No, she is not. Okay. Okay guys. Now you open page 15 ya. There is exercise. Change the following sentences into positive, negative, and interrogative ones as required. Meaningnya, change itu ubahlah the following sentences, kalimat-kalimat berikut, into ke dalam positif, negatif, and interrogative, positif, negatif, dan pertanyaan, as required, sebagaimana dibutuhkan. For example, number 1, Rina is not learning Japanese because this is an English class. What do you think? Apa menurutmu? What sentence is it? Kalimat apa ini? Karena ada not, because there is a not. So, ini ciri ya. This is the characteristic of negative. So, you have to change into positive and interrogative. Jadi kau harus mengubahnya ke dalam bentuk positif dan interrogative. And number 2, what is it? Novia is studying really hard for her exam this week. Jadi Novia is studying really hard for her exam this week itu adalah kalimat positif. So, jadi you have to change into negative and interrogative ya. And you do the same for the rest of the questions. Jadi kau lakukan hal yang sama di sisa pertanyaannya ya, sampai 10 ya. Okay. And you write your questions, ya, you write your answers, you tulis jawaban you on a piece of paper ya. So because there are 10 sentences,
karena ada 10 kalimat, so your answers will be 20, ya. Jadi jawabanmu akan menjadi 20 karena satu kalimat, because one sentence will be 2 sentences, akan menjadi 2 kalimat. Oke, guys. I think that's all. If you have a question, jika you punya pertanyaan, you may send to WhatsApp group, ya, your message to WhatsApp group, and I'm going to answer it. Okay, good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.